change is real and cannot be avoided. Menyelusuri daerah aliran utama Sungai Tamiang dan anak-anak sungainya, dari hulu sampai ke hilir perambahan hutan terus terjadi, perubahan fungsi lahan dan ikutannya, baik yang dilakukan oknum masyarakat sampai perusahaan berskala lokal, nasional bahkan internasional, sementara di sisi lain perubahan iklim nyata dan tidak bisa dihindari. Rain does not recognize seasons. During the dry season, rain falls heavily with the same frequency as in the rainy season. Flooding is a common routine. Strong winds blow with little barrier from the remaining forest stands, hitting settlements. The cries of climate change are felt by humans. Hujan tidak mengenal musim. Saat kemarau curah hujan turun dengan lebat dengan frekuensi sama di musim penghujan, banjir adalah rutinitas yang biasa. Angin berhembus kencang dengan sedikit penghalang sisa tegakan hutan, menerpa pemukiman, tangisan perubahan iklim manusia Ang merasakannya. Sebelah sana ya. From the coastal areas, the cries of mangrove trees continue to grow up to the highlands. Their roots cease to support the earth in distributing water, abrasion, sea-water intrusion to landslides in the highlands become tears of disaster for humans, while those who enjoy abundant wealth laugh merrily in the skyscrapers of Jakarta, Singapore, London to New York. We in Asa remain the poorest people on the island of Sumatra. Coba nih ya. Dari wilayah pesisir, tangisan pohon bakau sambung menyambung sampai ke dataran tinggi. Akar mereka berhenti menjadi penyangga bumi dalam mendistribusikan air, abrasi, intrusi air laut sampai tanah longsor di dataran tinggi menjadi air mata bencana bagi manusia. Sementara mereka yang menikmati harta yang melimpah, tertawa riang di gedung pencakar langit Jakarta, Singapura, London sampai New York, kami di Aceh tetap menjadi masyarakat termiskin di Pulau Sumatera. When disaster strikes, local communities are the ones who feel it the most. Wood is scattered after flash floods, settlements are destroyed including public infrastructure such as schools, places of worship. When relocation occurs, land becomes oil palm plantations, heterogeneous forests turn into homogeneous forests, we become eternal spectators, corporations watch us, cries of climate change fly with the wind. Pada saat bencana datang, masyarakat lokal yang paling merasakan, kayu berserakan sehabis banjir bandang, pemukiman hancur termasuk di dalamnya prasarana umum seperti sekolah, tempat ibadah. Saat relokasi terjadi, lahan menjadi perkebunan sawit, hutan heterogen berubah menjadi hutan homogen, kami menjadi penonton abadi, korporasi menonton kami. Tangisan perubahan iklim terbang bersama angin. Dari sekian banyak yang diutarakan, 2-3 bisa alhamdulillah itu. Tidak pribadi, disekapnya nih kayak doser itu. Warna rupanya. Ya, hujan lebat di
Kota Langsa, menyebabkan banjir, banyak parit meluap. Various forms of disasters, from upstream to downstream, are a sacrifice due to human negligence, whether intentional or unintentional, which have bad consequences for humans, especially for those who live within the influence of the ecosystem in the area. The expansion of areas by plantation corporations from upstream to downstream is a reality that is exactly the same as the reality of climate change in this world. Berbagai macam bentuk bencana, dari hulu sampai ke hilir adalah sebuah pengorbanan akibat kelalaian manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja berakibat buruk bagi manusia terutama bagi yang tinggal dalam pengaruh ekosistem di wilayah tersebut. Perluasan areal oleh korporasi perkebunan dari hulu sampai ke hilir adalah sebuah kenyataan yang sama persis dengan kenyataan perubahan iklim di dunia ini.